norok nai tongo khorang da boys ni mangpliwo lamsugo khorang da boys ni mangpliwo haina hai tini lukurok ni bagai kaisa political ni sabai shukrubi koktama hai kaba political explanation ni koktama no norok no sai khanare nai norok o tini ni koktama paithak jara nai tongdi tei lukurok no bahaino sinani bagai sebridi tini ongkha india ni crpf rok ni rising day jago asaimani sal india haktoro puila crpf asaimani sal tini ngai tini bai 86 year ongi tongkha crpf rok bharat haktoro kaisa bodol snamjakmani bharat hapang ni bisingtui tini khoroksa mungganang mungmanjak bharat haktor ni tei hayung ganang sinijak boram ganang apj abdul kalam ni bahaina tini ongkha bini langma chomani hekaba thimani sal bo thimani bini langma chomani thayongkha shillong ni iim ongkha kaisa institute tei boni tini thimani sal bebagai 10 years hai kaithangka boram ganang david mura singh bahaino tini aichuk jorao borulen guest house ni nokharei chobani lambrimani nukjakha tei bharat haktor eba india ni jotoni slai tui kolok tui kotor tuimani bisingo amti hei kaisa tui assam guaha tini brahmaputra tuima sakani jaijor kolok a jaijor sakatei bono himilaimani nukjakha mangpliwo boram ganang mla ranjit deborma bini facebook o lukurokno phunukha phatar hastini raida chayati eba illegal immigrants india ni tripura hawa tongnai lukurokno norok saimandi hnoi ara borkha tripura police naimthang rokni bisingtei illegal immigrants rokno romna bagai ageno kaisa mobile task force mtf tongo khaijak hnoi saka tripura o 1970 ni simino mtf kaisa bodol snamjagai samung tangjagai phaimani dsp ni naikolmani bisingtei phia yakulo 2011 months 1975 BC haina hai phatarni borokno kasona bagai katal tei kaisa bodol snami rejakmani kokbu bosaka tai o kabangma oro seijak obulo jorama khangke norokno tai waisa kok borok bai sukrubui sai khnaranai tini taibo baskanga koktama tonga bagai obuna borokni baskanga kisisa sai khnarka yang tei kaisa koktama hangke tripura hasteo amra bangalini khoroksa tangphang Gurango Rudropal boh gangke tripura sorokno tamni bagai asake naslema haika saka bo tamni bagai nrc haikaba SIR je tabok chongmari election ni buta rokno tei samung khaini amti rokno tei bo belai khono chajagya haikaba bjp hapang haikaba india government india haste hapang ni bising tei tabok je yapri sajagi tongmarok bangladeshi haikaba illegal immigrants phatar haste ni borokno rkhlaijak nai naitui karajak nai himani lukurokno obono kok kacharmo bo tamni bagai asuk borokni bagai khanangjak ma haike kok sakna norogobuno comment khai sade bo soy india ni khoroksa eba bharat ni borok hangka hangke phatar haste ni borok lor khlaina hantano tamni asuk bo tripura sorokno naharai naisigi samo haike chajagya haike bo haike sana nangkhana bo siring tongi maya da klaikana norok bono bomuti haike nuk bini o statement rokno haikaba bini o kok kiful murokno norok bini o kokno khanai naidi obo norokno phungna bagai orok kisisa tubi faika norok o mangpina paithak jra nai naidi gurango rudropal amra bangalini khoroksa tangphang bo tamo saka tripura haste haikaba bharat haktorni lukurokno TTAADC area haikaba amchaini ha kabangkuk ongphano phia bolongse kabangkuk forest reserve bolong bedekni ha hnoi tripura sarok mungsa phano khaimaya ahawo amti haino tripura hastebo bisikuduk maromoino bisibrumno obahai patimungrok kotor nukjago bolongo hapka hangkeno forest haikaba bolong bedekni bolong ni sajago ara mungsa khaimaya tongimaya samung tangimaya hukchaimaya noktangimaya amti hairok kabangma koktoma awai mungni bisingi nukjagi phayo tripura haste haikaba tripurani ha tormani hawar mani ongkha 7100 km ni slaifan kabangkuk no TTAADC tripura sa kami amchai area wono kabangkuk hawar mani nukjago te 3000 km haincha tai kisa kabang hangke general area haikaba tripura sani phatarni kumun bosong rokni bisingo tongthaini ha kalayo phiarok kok hangke obose tripura sa rokni tongthai ha bangphano sijaknai kok toma hangke obose TTAADC bisingo haikaba tripura sa rok tongmani tripura sa rokni tongthaini bisingo je ha tongmani abo tori tongphano aro tripura sarok tongnani bagai belai kheno tongke sep nukjagui phaimorok bahaino nukjago tabuk kok hangke general eba ADC ni phatar hao tongnai rok human violation tai environment violation da khaima klaikhana human violation ongkha TTAADC o tongnai tongkosong borok rokni sakni muchungtei mungsa khaimaya bolong tongphano mungsa suk khoroksa suk nok rok phano tangna thangke tongna thangka ke rkhlai rajak morok bo nugo
tei environment violation ongkha general area o tongnai rok eba ADC ni phatar hao tongnai rok bolong khatima kwrwi bolong narkma kwrwi bufang wafang kaima bangya amtui he rok khebo nukjago phia yangkhe ADC ni bufang wafang ni nobar tei hama nawui kathang tongma hai klaio norok tamo wansok norok ni wansok marok khe tamo comment khai sahormano West Bengal Poshim Bongo Kolkata ni Khoroksa MP bwrwi Mohua Moitro bo Bharat Haktoni joton sai kotor Lok Sabha bo chirigi saimano hongkangke BJP ni sakao eba boni borok rokno mathangnani bagui kwbangma mantai soktaino bo chirigi saimano hongke Tripura ni Tipra Sarok ni bagui Tipra Sarok ni hawa o Bharat Haktoni bo sarok ni bagui MP rok omhaike Lok Sabha o sanani bagui jorado manno omhaike saka hongke sikiri sokoro do khaijakno tamoni bagui saimia ongkhana oborok norok bomti khe wansok oro Tripura haste ni borok rok do kasomarok tong norok ni wansok marok bomti obahai udo ongkhana eba ongya do ongkhana bomti ni bagui Tripura Sarok tini asuk salromui sakni hawa tongoi omhaike birman bai kaglai khe ma tongkhana norok omno tui bahaino comment khaisai khonodi chung norok ni comment no check khainai tei khanaini di Kolkata ni Khoroksa MP Trinamool ni Mamata Banerjee ni MP Mohua Moitro bo belai ni intellectual ni hinjago tabuk India o sinijagui tongo bo bomti khe English bai Lok Sabha o saikhnari khe chairman rok ni bwskango kwbangma BJP neta rok ni bwskango bo obuti khe saikhnari khe Ram Mandir katal tangman bo tabul watui siwo tei omhaike bridge rok bahaino bayo tei omhaike airport rok bahaino bai klaio obhaike samung 2 number eba corruption khaimani rokno bo Lok Sabha o saikhnari khe haino hai salbrum ni haike Miami o thangi tongmani Miyani salo US ni Denver International Airport ni Miyadi Borjora ni salo phia atomsa birna jorao a plane crash eba plane to hor nangkha aro borok kasajak tongmani 173 hai passenger tei 6 crew member bohaino tongmani koktoma a flight ni number ongkha 3023 tei Boeing ni number ongkha 737 koktomao saimangkha 8 members hai 8 jona hai borokno a patimungni karwi mandrup ongkha hnai obo ongkha kaisa landing gear o derajak kebengmung nukjakma bai of flight birlia hnai saka phia afrono atomsa horba chawi huku bisingo habui patimung kotor ongui phaimani koktoma India ni plane crash ni patimungni yagulo kwbangma no hayungganangai obo haike plane crash ongmarok patimung rok nukjakha tei salkisa skango bo Bangladesh o kwbangma borok thikya omti haikano Bangladesh ni Air Force rok ni kaisa aircraft crash ongoi hor nangui kwbangma borok ni sakao klaika afro bahaino tabuk miao bo teisa US o crash ongkha obuti haikano kaisa birkhung hor nangui kwbangma borok dukhu mangkha omhaike lukurok tabuk belai khon aro tungphla laijak kiri laijak wana laijak amti hai tei bwskango omhaike kasanai da thangya amti hai tabuk hayungganangai belai khono birkhung plane rok hor nango klaio amti yongmani bagui paithago bo lukurok ni bai kaisa kok kachar monghai lukurok tabuk flight kana khe ticket khaina sakang wansogui ticket khainani abutui hingke chanai norokhe bomuti hai wansok obnotui tinini sabai sukrub koktomao hastete hayungni koknotui samabai kisisa logui thangka tini osukjrano ongsetung joto lukurokno hambai tei khulumka पहला बात है कि वी हैड अ मीटिंग इन ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमने क्लियरली अपना बात रख दिया है कि वी विल नॉट अलाउ एनी इलीगल इमिग्रेंट्स जो इलीगली हिंदुस्तान में घुसे हैं टू बिकमिंग अ पार्ट ऑफ त्रिपुरा। किसी को वोट बैंक की राजनीति करना है तो करे, लेकिन TTADC से हम एक कमेटी बनाएंगे, मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे, जहां में हर डिस्ट्रिक्ट से मेंबर्स होंगे। ऑल पार्टी का होगा, कोई बीजेपी का भी हो सकता है, CPM का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, मोथा का भी होगा। और ये कमेटी मॉनिटर करेगा, गांव गांव में जाकर डिटेल्स और डेटा लेगा, इंक्वायरी करेगा कि हमारे एरिया में, हमारे गांव में इलीगली कौन कौन घुसे हैं और घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वोट बैंक का पॉलिटिक्स करके आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे हैं। आज जब बिहार के लोग सब एक हो गए हैं क्योंकि उनको बांग्लादेश और म्यांमार से इलीगल लोग नहीं चाहिए, तो हम लोग त्रिपुरा में क्यों चुप बैठे। आज असम में इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ हेमंत बिश्व शर्मा इविक्शन ड्राइव करा रहा है, कह रहा है कि वी विल आर्म द पीपल विद आर्म्स, गन्स, और इविक्शन ड्राइव्स करा रहा है। मेघालय में एक मॉनिटरिंग कमेटी आ गया है कि आसाम से जो भी इलीगली जो बांग्लादेशी से उनको निकाला जा रहा है वो मेघालय के अंदर ना घुसे। वही चीज मणिपुर में हो रहा है, वही चीज नागालैंड में हुआ है कि आसाम से कोई भी इलीगली जो बांग्लादेशी हो या इलीगल माइग्रेंट हो उनको आसाम से निकला जाएगा, वो नागालैंड के अंदर ना घुसे, उसके लिए एक कमेटी, मॉनिटरिंग कमेटी बनाया गया है। यही चीज मिजोरम में हो रहा है, लेकिन त्रिपुरा में अभी तक हमने कुछ नहीं किया है।
आई रिक्वेस्ट एंड आई अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट, हमारा बॉर्डर आसाम के साथ है और जब आसाम में इलीगल माइग्रेंट्स को आप इवेक्ट करेंगे तो हमें भी एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि इलीगली जो आसाम से इवेक्ट हो गया है वो त्रिपुरा में आकर हमारा नागरिक ना बने, हमारा वोटर ना बने और हमारा जो फैसिलिटी है वो ना ले। आज अगर हमने वोट बैंक की राजनीति की तो कल आपका बच्चा और बांग्लादेशी का बच्चा साइड बाय साइड स्कूल में पढ़ेगा। एक दिन आएगा जब वो बांग्लादेशी का बच्चा आपके स्कूल में प्रिंसिपल होगा, आपका एमएलए होगा, आपका ऑफिसर होगा, आपका जमीन को हड़पेगा। तब आपको याद आएगा कि बुबागरा जो बोल रहा है, पार्टी से बड़ा होकर सोचो, वोट बैंक की राजनीति मत करो और अपने देश को सुरक्षित करो। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है टू द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा दैट जैसे मेघालय ने किया है, जैसे मिजोरम ने किया है, जैसे नागालैंड ने किया है कि जो भी इविक्टेड है आसाम से इलीगल माइग्रेंट्स जो बांग्लादेशी आइडेंटिफाइड किए गए हैं, उनको हमारे राज्य में घुसने का एक दायरा नहीं होना चाहिए, एक रास्ता नहीं होना चाहिए। सेकंड, मुझे मीडियाज ने काफी फोन किया है कि कहीं में कुछ वायलेंस हो रहा है, कुछ वायलेंस हो रहा है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आई डोंट वांट वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस इन त्रिपुरा। अगर हम लोग आज भी तिपरासा लोग झंडे के नाम में एक दूसरे को मारते रहेंगे तो एक दिन सिर्फ आपके हाथ में झंडा रहेगा, जमीन आपके पैर के नीचे से चला जाएगा। पॉलिटिक्स करना है तो इलेक्शन के 2 महीने पहले करो, उसके पहले तिपरासा बन के थानसा रखो। आपको लगता है कि एक तिपरासा को दूसरा तिपरासा गरीब रखेगा तो उसका फायदा होगा? नहीं। आज आपको कुछ फैसिलिटी मिलेगा, कल जब जो दूसरा तिपरासा था वो नहीं रहेगा ना, तो ये लोग आपको भी पीटेंगे। जो समझदार है दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो बेवकूफ है वो बेवकूफ इसके लिए है क्योंकि उनको लगता है कि पैसा इज मोर इंपॉर्टेंट देन आपका बच्चे का भविष्य। मैं अपने कम्युनिटी के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए फाइट करूंगा और ये मेरा लक्ष्य है। किसी को पॉलिटिक्स करना है, पॉलिटिक्स करिए। एक टाइम आएगा जब ना रहेगा जाति तो आप पार्टी रखकर भी क्या करेंगे। हिम्मत रखो, जहां में गलत हो रहा है बोलो, जहां में सच्चाई है उसको प्रकट करो, उसको दिखाओ, एक्सपोज द what is happening in our state, expose what is wrong, and किसी से अननेसेसरली झगड़ने का बात नहीं है। आपको अगर आप किसी चीज में डिसएग्री करते हैं तो पोलाइटली डिसएग्री कीजिए, मार पीटने में क्या है। जब एक भाई दूसरे भाई को मारता है तो बाहर का आदमी हमको देखकर हंसता है, और आप फाइट किसके लिए करते हैं? थोड़ा सा फैसिलिटी के लिए, थोड़ा सा कुछ पॉलिसी के लिए। भाई एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास नंबर्स नहीं रहेंगे, जब आपका संख्या कम हो जाएगा, उसके बाद कोई आपको पूछने भी वाला नहीं है। तो माई ओनली अपील टू एवरीवन इज, आप अपना बच्चे के बारे में सोचिए। ये मारपीट के राजनीति से बीजेपी हो, मोथा हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, मैंने बहुत देखा है। कुछ मिला आपको? यू गॉट एनीथिंग? लोग हंसते हैं, आपको लगता है कि आप बाहुबली बन गए, केजीएफ बन गए, हीरो बन गए। कोई सब हंसते हैं आपके ऊपर। जितना गुस्सा आपके अंदर है अंदर रखो, थानसा लाओ। आज नागालैंड के लैंड के लिए बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, एनपीएफ में हो, एनपीपी में हो, एक है फर्स्ट नागाज। एंड वी ऑलवेज आर फर्स्ट पार्टी पीपल। मीडिया पीपल हैव कॉल्ड मी अप, तो मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं। वी शुड बी वेरी केयरफुल, बीजेपी शुड बी वेरी केयरफुल। ऐसे लोग जो सीपीएम में थे, सीपीएम में उनका चेयरमैन वाइस चेयरमैन का पोस्ट था, मोथा में भी जो आने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आज मंडल प्रेसिडेंट बनकर
लोकली ट्रबल क्रिएट करते हैं और सब बोलता है कि ये तो दिल्ली में फाइट हो रहा है। तो बी केयरफुल कि आप किनको रख रहे हो अपने साथ। थोड़ा बैकग्राउंड सर्च कर लो कि आज ये लोग सुविधा लेने के लिए आपके संग जुड़े हैं, कल सबसे पहले आपके पीठ में छुरी मांगेंगे, मारेंगे और वापस सीपीएम में घुस जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप पूछ लो कौन किसको कहां पोस्ट मिल रहा है। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस, इट इज योर इंटरनल मैटर। बट मैं अपने मौथा के लोगों को बोलूंगा, ट्रीट पीपल विथ रिस्पेक्ट एंड डोंट इंडल्ज इन, डोंट रिएक्ट विथ एंगर, रिएक्ट विथ स्ट्रेंथ, यूनिटी। मैं आपके लिए त्रिपुरा में, दिल्ली में, पूरे देश में फाइट करूंगा। फॉर मी द प्रोटेक्शन ऑफ माई लैंड, माई नेशन, माई स्टेट इज सर्वोप्रिय और ये मैं करूंगा। मैं यहां में किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों का पावर ऊपर से नीचे आता है, मेरा पावर नीचे से मेरे पास आता है, आपका पावर है मेरे पास, एंड आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। Leave room for the fire truck. Watch out for the fire truck. Everybody, remain calm. Fire's here. Fire's here. Everybody head towards the west, east side of the runway, please. East side of the runway. So himlai tongo abongkha nini Brahmaputra River ni bridge. So bridge more long distance is covered. You can see the beauty of Brahmaputra River. You can see the beauty of Brahmaputra River, and we passing Brahmaputra River on foot for first time. It's amazing. It's amazing and it's wonderful. It's wonderful. Onek Joda experience. So you can see the river inside the frame. So well, I can excited. What the man to say in this drizzling. It's not a rain, just drizzling, and we passes this bridge, passes this river through bridge on foot. So you can see the beauty of this river. Wow, wow, wow. Excellent. যদি বলা হয় ত্রিপুরার যে ইতিহাস, ত্রিপুরার যে পুরনো ইতিহাসটা কি, ত্রিপুরার যে, আমি খুব সংক্ষেপে বলছি, ত্রিপুরার যে পুরনো ইতিহাস, এই যে রাজাদের যে কাহিনী বলা হচ্ছে, এই ত্রিপুরার যে ইতিহাসটা শুরু হয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এই যে রাজমালায় যে অনেকগুলি রাজা, 178 জন রাজার নাম রয়েছে, তার মধ্যে ত্রিপুরার প্রথম যে উপজাতি রাজাদের যে রাজত্ব যেটা শুরু হয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীতে, প্রথম রাজা যিনি, তার নাম হচ্ছে রত্নমাণিক্য, যার পূর্ব নাম ছিল রত্নফা। তো এরপরে শেষ রাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর। তো রত্নফাই যে প্রথম রাজা, তার প্রমাণ হচ্ছে তার ব্যবহৃত একটা মুদ্রা 1464 খ্রিস্টাব্দে এই রাজ্যে পাওয়া গেছে। তার আগের কোন প্রমাণ এই রাজ্যে উপজাতি রাজারা রাজত্ব করে নেই। তার আগে ত্রিপুরা শাসন করত, বর্তমানে যে ত্রিপুরাটা বললাম যে মেঘনার পূর্ব পার নিয়ে পুরো ত্রিপুরা, এটা ছিল বাংলার অধীন। তখন ত্রিপুরার নাম ছিল শ্রীভূম, বঙ্গডপাক ইত্যাদি নাম ছিল। বাংলার রাজারা শাসন করেছে এবং হরিকেল বংশ দীর্ঘদিন এই ত্রিপুরা রাজা শাসন করেছে।
একজন ঐতিহাসিকের নাম আমি বলছি, ডক্টর নলিনীরঞ্জন রায়চৌধুরী, তার রচিত মাণিক্য শাসনাধীন ত্রিপুরা গ্রন্থের 16, 17, 18 নম্বর পৃষ্ঠায় পরিষ্কার উল্লেখ আছে ত্রিপুরা বলতে কোনো নাম ছিল না, বর্তমান ত্রিপুরা ছিল পূর্ব বাংলা বা সমতট বা হরিকেল রাজ্যের অংশ। তখন এখানকার রাজা যারা ছিলেন, রূপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য, সমাচার দেব, লোকনাথ ইত্যাদি ইত্যাদি, হরিকেল দেব শুরু করে তারা রাজত্ব করেছে। বাংলার বর্মন পদবীধারী রাজারা রাজত্ব করেছেন, তার আগে শশাঙ্ক রাজত্ব করেছেন, তার আগে ইসলামী শাসনের আন্ডারে ছিল এই বাংলা, বলতে এই ত্রিপুরা সহ পুরোটা ছিল। তারপরে এরা যখন দুর্ভিক্ষ তাড়িত হয়ে মুচাংপার নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশ থেকে এরা এখানে ত্রিপুরাতে আসে, আসার পর ত্রিপুরা রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ হওয়ার পরে সন্ধি হয়ে তারা ত্রিপুরাতে থাকতে শুরু করে। এরপর থেকে এই ত্রিপুরা উপজাতি রাজাদের রাজত্ব শুরু হয়। এটা শুধুমাত্র নলিনীরঞ্জন রায়চৌধুরীর বক্তব্য না, আরেকজন আমি বলছি, বি.কে. বড়ুয়া, এ কালচারাল হিস্ট্রি অফ অসম গ্রন্থের 6 নম্বর পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন যে বড়ো ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মূল বাসস্থান এরা ত্রিপুরার যারা মঙ্গোলীয় ট্রাইব, 19টা জাতির মধ্যে মঙ্গোলীয় ট্রাইবের যারা ককবরক ভাষী মঙ্গোলীয় ট্রাইবের যারা, তাদের বংশ, তাদের আদি ছিল বড়ো, মানে বড়ো গোষ্ঠীর। তো উনি বলেছেন বড়ো জাতি গোষ্ঠীর মূল বাসস্থান পশ্চিম চীনের ইয়াংহিয়াং, শিকিয়াং ও হুয়াংহং নদীর তীরবর্তী অঞ্চল থেকে তারা ব্রহ্মপুত্র, ইয়াবতী, চেঙ্গুইন নদীর গতিপথ ধরে ভারতবর্ষে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। এই জনস্রোতের যে শাখা অসমে প্রবেশ করে, ওই জনগোষ্ঠীর কিছু অংশ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে গারো পাহাড় এবং পরে ত্রিপুরার পার্বত্য ভূমি দখল করে। এই হচ্ছে ইতিহাস। खाना खाया और हम लोग हमारा बढ़िया सा होटल, यूनिवर्सल होटल, बहुत अच्छा बढ़िया खाना खिलाया और हम आस्ते आस्ते खाना तो पकाते पकाते आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? बिल्कुल चौधरी। बिल्कुल चौधरी जी। और आपका कनक लता, आपका मंटू बेटा, मंटू बेटा, बढ़िया लगा। बेटा जी, चौधरी जी, बाबू जी, अभी हम लोग निकलते हैं आगे। थैंक यू। हो गया स्टडी कर रहे हो तो हमारे लिए ORS लाया। ये ORS सिस्टर मार्जिना एंड सिस्टर स्नेहा ब्रिंग ORS फॉर अस। तो बच्चे को ORS लाया, तो हम ये ORS अब पिएंगे। थैंक यू। लो Martina. De Burma. You are working. Nursing. Both are nurse. I'm nurse, but I'm studying. Studying. Oh, कैसे फोटो पालते यहाँ पर बिल्कुल ORS वो बोलते हो मेडिकल लाइन में समझ में Martina. Hi Martina. She is Sneha. So they would bring some gifts, ORS for us, and our warriors are along with them. So दादाजी को हाय, दादाजी हम लोग से यहाँ पे बैठने के लिए हाय बोलो हाय, लाइव जैसे हाय तो देखते हैं आप लोग चलेगा ना। গভীর রাজনীতি এবং বাঙালি বিদ্বেষ কাজ করছে। সেই সঙ্গে আরো এই একটা বই আপনাদের সামনে আজকে আমি তুলে ধরছি। এটা বিলুপ্ত রাজ্য সমতল এবং হরিকেলের কথা বলা আছে। এই বইয়ের যিনি লেখক জহর আচার্যী, তিনি তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে 15 শতাব্দীর আগে
এই ত্রিপুরার যে কোনো উপজাতি মানে রাজত্ব ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমরা যে ইতিহাস পেয়েছি, ত্রিপুরার সবচেয়ে যে প্রথম রাজা, তার নাম হচ্ছে রত্নমাণিক্য, যার পূর্ব নাম ছিল রত্নফা, তার পূর্বপুরুষের নাম হচ্ছে মুচাংফা। এই তারা এসছে পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুর্ভিক্ষ তাড়িত হয়ে বর্তমান যে মায়ানমার বা ব্রহ্মদেশ, সেখান থেকে। তার আগে এদের আদি বাসস্থান ছিল মঙ্গোলিয়া। আজকে এইখানে এসে তারা এখানে ত্রিপুরাতে এটাকে নিজের ভূমি বলছে। এরা আসলে মানে কি বলবো, অনুপ্রবেশকারী আর বাঙালির বহিরাগত। আর বাঙালিদের আদি জায়গা হচ্ছে ভারতবর্ষ, এই বাংলা। বাঙালিরা এখানকার ভূমিপুত্র। সেই জায়গাতে আজকে আমাদেরকে এইভাবে অপমানসূচক কথাবার্তা বলা হচ্ছে, এবং এই কথাগুলি সমর্থন যুগে যাচ্ছে সব কটা দল, শাসক দল থেকে শুরু করে সিপিএম, কংগ্রেস, যার জন্য এরা এত শক্তি পাচ্ছে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা পরিষ্কার ঘোষণা দিতে চাই, এই ধরনের অপমানজনক কথাবার্তা আমরা আর মেনে নেব না। অতীতে আমরা অনেক আঘাত সহ্য করেছি, 80 জনের গণহত্যা থেকে শুরু করে, আমরা আর এগুলি মেনে নেব না। এবং যা আমাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য করার প্রয়োজন পড়ে, আমরা সবকিছু আমরা করতে রাজি আছি, আমরা করব। অস্তিত্ব অধিকার রক্ষা করার সবাই স্বাভাবিক প্রবণতা, এবং এই দেশ আমাদের দেশ, আমাদের পূর্বপুরুষরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করছে। বাঙালিরা আজকে আমাদেরকে এইভাবে বারবার অপমান করা হচ্ছে, সবগুলি রাজনৈতিক দল চুপ। সেই জায়গায় আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা এই বার্তাই দিতে চাইছি, যারা এই ধরনের আমাদেরকে বারবার অপমান করছে, তারা যাতে সাবধান হয়ে যায়। এবং ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেল বাঙালি মিলেমিশে আমরা থাকবো, সমান অধিকার নিয়ে থাকবো, আমরা ওদেরকে বঞ্চিত করতে চাই না। এরা বারবার আমাদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে মানে ভারতের সঙ্গে মার যাওয়ার আগে এই রাজ্যে কতজন ট্রাইবেল শিক্ষিত ছিল, কয়জন এমপি ছিল? আজকে ঘরে ঘরে এমপি, এত শিক্ষার হাত বেড়েছে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সবকিছু হয়েছে। কার দৌলতে? বাঙালির দৌলতে। বাঙালিদের দ্বারা আজকে গুরুমারা বিদ্যা প্রয়োগ করা হচ্ছে উল্টা বাঙালিদের উপর। এগুলি আমরা সহ্য করবো না। এরা এগুলি অপপ্রচার বন্ধ করো, মিলেমিশে আমরা থাকি। আজকে এমপি দেখো, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের ট্রাইবেল এমপি, এটা আমাদের কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু এরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন আঙুল তুলছে বারবার? এই রাজ্যে আমরা সমান অধিকার নিয়ে থাকবো। দেখুন, ভূমির অধিকারটা এডিসি আমাদের হাত থেকে চলে গেছে, বাঙালির হাত থেকে। এখন নন এডিসি এলাকা তো এরা ভাগ বসাচ্ছে। আমাদের কি অধিকার আছে ত্রিপুরাতে? বাঙালিদের নেই তো এখন অধিকার। ভূমির অধিকার শেষ, চাকরির শেষ, ব্যবসার শেষ, এখন রাজনৈতিক অধিকার আমাদের যেতে চলছে। আমরা কোথায় দাঁড়াবো, কোথায় যাব? এই জন্য আমাদের এই অস্তিত্ব এবং অধিকার রক্ষার এই যে মুভমেন্ট, আন্দোলন, সত্য ইতিহাসটা আমরা তুলে ধরতে চাইছি এই রাজ্যের মানুষের কাছে, সুশীল সমাজের কাছে, ভারতের যারা কর্তৃত্ব রয়েছে, ত্রিপুরার যারা কর্তৃত্ব রয়েছে, সবাই নজরে আমরা দিতে চাইছি। আজের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা মুভমেন্ট শুরু করেছি মানুষকে সচেতন করার জন্য, সত্যিকার ইতিহাসটা তুলে ধরার জন্য। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আপনাদের মাধ্যমে আমরা ঘোষণা করতে চাই, সারা রাজ্য জুড়ে, বাংলার অঞ্চল জুড়ে আমাদের অস্তিত্ব অধিকার রক্ষার জন্য, এই অপপ্রচার জবাব দেওয়ার জন্য আমরা বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তুলব। এই আন্দোলনের সবাইকে সামিল হওয়ার জন্য আবেদন রাখছি, আহ্বান রাখছি। Let us as members of this opposition put on record that we won in spite of the EC, not because of it. The commissioners chosen by a government-dominated panel in willful disobedience of the Supreme Court turned a deaf ear to the most egregious violations of the Model Code of Conduct by the ruling party, by the Honorable Prime Minister with his hate-filled speeches and his divisive religion-based rhetoric. This country has been ashamed and disgusted by the language used against minorities during this campaign. This election will go down in history where an eager and compliant election commission turned a blind eye and a deaf ear against the excesses of the ruling party when the MCC was in effect. Opposition leaders were arrested, party accounts were frozen, ED and CBI even came into our election offices with impunity. Ultimately, the voters took charge and they said, "Bahut ho gaya. Enough is enough." The fifth theme, and here I have to commend the speech writer's very dark, almost macabre sense of humor. The Indian Railways, aviation and infrastructure. The address says that work on the Ahmedabad-Mumbai bullet train is going on at a fast pace, and Indian Railways is doing feasibility studies for bullet train corridors in the north, in the south, in the east of India. Now I'm going to ask the government a question. Why are you, Honorable Chairperson? Is this a cruel joke? You are sanctioning 1,08,000 crores, 1,08,000 crores for one single Mumbai-Ahmedabad bullet train.
A basic high-speed rail network costs 200 crores per kilometer. The Indian Railways is touting the Kavach anti-collision system. It's an automatic train protection system as the cheapest in the world. Says 50 lakhs per kilometers is the cost. The total rail tracks in India is roughly about 126,000 kilometers. So the cost of covering all of India with Kavach is going to be 63,000 crores. All of India's Kavach costs 63,000 and one single Ahmedabad-Mumbai bullet train costs 1,08,000. Please look at the numbers. Last June in Balasore, 3 trains collided, 296 people died. The ministry said Kavach was not operational on that route. Last week, Kanchenjunga Express collided with a goods train in New Jalpaiguri. 10 people died. Again, the ministry said Kavach is not operational on the route. The Economic Times had a survey which said at the current level of funding, it will take 50 years for all of India to be covered under Kavach. And you're telling us about bullet trains. And please don't start shouting about what it was during Nehru's time. We don't know and we don't care. False equivalences cannot take the place of real body bags. The address mentions about how India is apparently the 3rd largest domestic aviation hub of the world. In truth, India's airports have become domestic hazard hubs. First in Jabalpur, then in Delhi, then in Rajkot. Newly constructed airports have canopies falling down, killing people. The newly constructed Rampath in Ayodhya has had 3 cave-ins in the last week. The Pragati Maidan tunnel is flooded. The Atal Setu has developed cracks. The Ram temple's roof is leaking. This is exactly what happens when infrastructure is poorly planned and rushed in order for photo opportunities by the supreme leaders. The sixth theme, competitive cooperative federalism. Honorable Chairperson, sir, the last decade saw the most brutal government-sponsored throttling of cooperative federalism that this country has ever seen. I speak for my own state of West Bengal. The centre has withheld 7,000 crores in Manrega funds. 17 lakh households have been deprived for work already done. It has held back 8,200 crores under the rural housing scheme, over 11 lakh houses sanctioned but not paid. Another 1,000 crores has been held back in pension and PMGSY. A total of 16,000 crores. When we went to meet the Rural Development Minister, we were dragged out by the Delhi police and bundled into prison vans. Last week, as a delegation, we went to meet with Atishi of the AAP, who was on hunger strike. Khorang the Voice.